खोवाई सीजीएम कोर्ट ने 18 मई तक तेलियामुरा के पत्रकार राहुल दास की जेल में पिटाई करने के आरोप में आत्मसमर्पण करने वाले 6 आरोपियों को रिमांड पर लिया। आज राहुल दास की पिटाई के मामले में 6 अभियुक्तों ने खोवाई सीजीएम अदालत में आत्मसमर्पण किया। उल्लेखनीय है कि पत्रकार राहुल दास अपने पेशेवर कर्तव्यों को निभाने के लिए बाइक से हवाई घर जा रहे थे। शंभू दास, कौशल, साहा, जयदास, अनिर्बान, सरकार, कौशिक, साहा और तिमिर वरण घोष ने उसे तेलियामुरा आगे बढ़ो क्लब के सामने आने पर रोका। 6 आरोपी राहुल दास को बाइक से ले गए और लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जमकर पिटाई की। गंभीर पिटाई के कारण खूनी घाव के साथ वे जमीन पर गिर गया। बाद में राहुल दास ने तेलियामुरा पुलिस स्टेशन में एक लिखित मामला दर्ज किया। तेलियामुरा पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 326 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले के आरोपियों ने आज सीजीएम अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। खोवाई सीजीएम कोर्ट के जज धर्मेंद्र दास ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद 18 मई तक उन 6 लोगों को जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने जांच अधिकारी को 7 मई को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नंबर 52/2021 5 জন আসামি আজ 5/5/2021 মাননীয় সিজিএম আদালতে সারেন্ডার করে। অভিযোগ হলো গত 3রা এপ্রিল বিকাল 5টা নাগাদ বাদী তথা কমপ্লেইনেন্ট রাহুল দাস পেশায় সাংবাদিক ও তার পেশাগত দায়িত্বে হাওয়াই বাড়ি যাওয়ার সময় যখন সে বাইকে করে যাচ্ছিল তখন তেলিয়ামুরা এগিয়ে চলো ক্লাবের সামনে বিবাহীরা তাকে পথ আটকায় এবং লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং সে রক্তাক্ত জখম হয়। পরবর্তী সময়ে সে তেলিয়ামুরা থানায় মামলা করে। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে এফআইআর নাম আসামি শম্ভু দীপ রায়, 2 নম্বর জয় দাস, 3 নম্বর কুশল সাহা এলায়েস রনি, 4 নম্বর অনির্বাণ সরকার, 5 নম্বর কৌশিক সাহা, 6 নম্বর তিমির বরণ ঘোষ। এই 6 জন আসামি মাননীয় আদালতে সারেন্ডার করে। আদালত এফআইআর এবং ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট প্রডিউস করে এবং এই মামলার আয়োগ শুভঙ্কর দেববর্মা 341, 326 এবং 34 আইপিসি ধারায় এই মামলা রুজু হয় এবং বারানের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মাননীয় ধর্মেন্দ্র দাস এই মামলায় সমস্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে আসামিগণকে আগামী 18 তারিখ অবধি জেল রিমান্ডে পাঠায় এবং প্রকাশ করা আবশ্যক 7 তারিখ, আগামী 7 তারিখ কেস জারি এবং ইনজুরি রিপোর্ট পাঠানোর জন্য আয়োগকে নির্দেশ দেয়।